Hello, namin diri sa Cebu SM Seaside. So, namin diri karon sa skating ground nila. So, suot namin sa mo ang mga shoes, skating shoes, and later mukuha kami sa mong helmet and we'll enjoy their ground later. So, first time may mag-skate ni Wifey. Let's see and let's enjoy the show. Thanks. Okay, so na namin diri sa sulod, guys. And so far daghan na naga-skates diri karon. So sagol-sagol nino na yung mga maayo na mo skate. Na po yung mga nagtuon pa lang og skateboard. So nami assistance through this polar bears. Gunitan lang pod para makatulak sa ilahang lakaw. So kanino magsugod sa ta og learn saan pagtulak-tulak, and then later on once nga medyo mahiyang na ta, makuha ra gyud. So na si Wifey first time nag ice skating. Kana careful lang jud no nga dili ma fall. Focus kayo yang now. Actually dili gid siya sayon. Dili gid makita ang imuhang balance and coordination. So during Saturdays and Sundays 375 ang ilahang bayad diri for 2 hours na siya plus additional na payment, I guess 125 for the polar bear for 1 hour. Hi guys! So right now, pwede man isakyan nilang polar bear. So nagsakay-sakay lang sa si Wifey. And nagtugtoyok lang diri. Nagsakay. So this is good for 2 hours. Tuyok-tuyok. Padyak-padyak. Up. Yeah, siya may lobe sa may kasultian niya tong misis. Ha? Okay lang. Hindot mo sakay-sakay. Money skating, ano. Oh no, there's a bear. Hola! Nalingaw ba ka sa imong experience diri sa SM Cebu City Skating Ground? Yes, lingaw kaayo. Balag sakit ang tiil. Unsa man imong ikasulti sa imong experience diri? First time, di ba, nga nag-skating ka? Yes. Lingaw, pero hadlok basig mabali akong tiil. Yan mabali man kung matumba. Actually, na may mga diri guys, no, mga polar bears nga pwedeng tukuran. Pero nag-enjoy ka sa imong kuan. Yes, nag-enjoy. Mubalik pa ka diri pohon. Ohon. And hopefully nabay na ni sa Davao. Wala ka sure sa Tagum, wala pa pod samot. So hopefully pohon na ay kuan na pod no. Makabalik mi og Cebu. So maka-experience na pod mi usab og kuan skating. So thank you sponsor. Mali na to ang kinakusgang sponsor and madam. So kato lang guys. Thank you so much and keep safe everyone. God bless.